به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز، زبان آموزان گرامی. درس 13 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف ک. ک، корова، корова، корова. گو. картофель، 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 картофель. картофель картошка ё себи заминӣ. кружка، кружка، кружка, кружка. кружка ҷом, ҷоми фулӯзӣ ё сафолии дастадор. гилосак низ омадааст дар баъзе луғатномаҳо. ин буд дарси 13. то дарси навбатӣ. худо нигаҳдор.